Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras naton mga kasangkayan, 1:57 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sena nga pangurason. Updated listahan 3 data gin-turn over sa DSWD Region 8 sa Gobyerno Probinsyal sa Samar ug Northern Samar. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretancio. Radyo Pilipinas Report. Gintutukan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ang padayon nga paghatag serbisyo sa mga benepisyaryo pinaagi sa resharing sa listahan 3 database ngan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps First 1,000 Days Registration. Sa Hulyo 22 ngan 24, gin-turn over sa DSWD ang updated nga listahan 3 data ngadto sa Gobyerno Probinsyal sa Samar ngan Northern Samar. Protektado ang impormasyon pinaagi sa password subay sa Data Privacy Act para masiguro ang seguridad sa datos. Samtang gindumara liwat ang 4Ps First 1,000 Days Registration sa syudad San Catbalogan ngan bungtos San Catarman gamit ang i-rehistro para sa mga borod ngan may anak nga edad 0 to 24 months. Ining inisyatibo kabahin san paningkamot san gobyerno nga mapaupay ang kalibsog ngan pagkaon san kabataan ug mga borod. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Sakto nga paggamit sa Special Education Fund gintutukan sa local school board sa bungtos sa Catarman, Northern Samar. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretancio. Radyo Pilipinas Report. Ginhatagan doon durante sa local school board meeting ni Mayor Diane Rosales ang importansya sa sakto nga paggastos sa pondo para sa edukasyon sa kabataan sa bungtos sa Catarman, Northern Samar. Durante sa meeting, gindetalye ang 9.1 million pesos na Special Education Fund o SEF para sa tuig 2025. Dako nga bahin sa pondo nga may 4.5 million pesos in para sa sweldo sa mga magturutdo nga utility staff nga ginbubuligan sa gobyerno lokal. May 2 million pesos naman para sa mga programa sa mga eskwelahan sugad sa paisan-isan als ngan research, samtang 2.5 million pesos in para sa mga proyekto sugad sa perimeter fence, school gate ngan rainwater tank sa pipera nga eskwelahan. Gintawag liwat ang atensyon sa mga district offices nga mag-andam sa 3-year development plan nga magiging basihan sa mga future projects. Ginhatagan sa prioridad ang bag-o nga New Rizal Junior High School, samtang posible nga maglabaw pa sa 9.8 million pesos ang SEF para sa tuig 2026, sumala kan Treasurer Marita Pabilio. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugasan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak